Selamat menseruku piari-piari. Piari-piari, me buku yenan gambar epunan taiwain ka, asar epunan soba taka mulai. Ingat deh, asar piari dinga esa ye meroya atau musik, ka malik buku gambar ye taiwain ka iro la silaye, dan terus kaya iro nek empe oreng. Nah, soba taka mulai, dan selamat dinga samer neo gambar. Gambar erai, yeiro semalenan esalingan. Pada mula yero bayu, esa lingan awenan, seperti senarik, danum, kayu jango, matenolo, bulan, bintang, dan kengoreng ya awenan. Waktu iro denap, beau teratur, suma Allah yenan, waktu iro. Allah ene langit tanah, kayu jango, bawui esa, serta kengoreng yenan hanya openg boa noha. Asaruha boa, atau kule, kengoreng ye jadi. Entiro lah nget Allah ene kengoreng yenan Gambar 2 yairo boan Allah. Tai gambar nomor 2 takaneau nan buku. Buku aran ye Alkitab. Sua Alkitab iro lah boan Allah. Melalui Alkitab uha kule. Uha sayang tinak senarik. Lalu Alkitab uha kule perintah-perintah uha. Dan lalu Alkitab nunru alan sara supaya senaring selamat. Gambar tolu. Allah ene nse esa. Gambar ketolu taka kita Allah ene koreng esalingan. Seperti kode boruk, gajah, nipe upa, buah biaya, seluang unrang, danum tanah, olo bulan, bahkan senaring adel. Senaring denen Allah, na ngatur nse esa ye epu denen Allah. Dan Allah kakan supaya kengoreng senaring, bolup bekebue, erai la erai. Gambar 4, yiro Adam bro Hawa. Gambar ye keopat taka kita senaring song ye telah denen Allah irolai Adam. Dan ye bawe Hawa. Dali 2 iro denen Allah ongo ye paling bue aran ye kebon Eden. Sua kebon iro paling bue dan senang awe ye kurang. Allah kulek la dali 2 kengoreng buah sua kebon kawa kadua man. Suma nanerai ye dalam menap ye iro buah ye tai botuk kebon Sebab asar kadua man kadua dukup. Tapi belis 4 la dali 2. Ngerongo dali 2. Ulek belis, kengoreng buah sua kebon kawa kadua man. Awe ye dalaman Allah. Tapi ulek dali 2 beau. Nan ye dalaman, ye iro buah ye mea tai botuk kebon Sebab asar kain 2 man, kain 2 dukup. Beau ulek belis. Kadua beau na dukup. Kadua jadi keuha. Asar kadua man. Hawanea buairo, pore gernih nadokaan. Lalu ale buairo dan man, serta ngenye oli la Adam. Dali 2 man, tulak eke dali 2 man iro, dali 2 jatuh sua dosa, dan dali 2 penengkuyo eke kebon Eden iro. Tapi Allah masih sogat la dali 2, Allah ngejanyi antak ngirim juru selamat untuk ngapus dosa. Gambar 5, Kain bro Habil.
Adam bro Hawa epu jatuh sua dosa. Dari dua nan anak aran ye Kain tukel, Habil aning. Kain irolay ye geng kayu dan mupuk anitnda empe mate. Pekate ulun iro dosa, Kain berdosa. Bahkan kengoreng taka pun berdosa. Masem-masem dosa, ye bali irolay seperti pengeta, dako, botor buyang, kakan baweniam, nyemah sepatung sepolat, nyemah belis setan, dan deo masem dosa-dosa ye bali, dan harus takangila. Gambar jawat alur noh. Gambar kejawan alur noh. Senaring keturunan Adam, makin ola makin dat, dan paling dat. Allah antek ngukum senaring oit anum solai, punik dunia. Tapi waktu iro esonan senaring yebue, dan persayalah Allah, denen noh. Allah siu noh, ena alur solai, naongok senarik. Dan siu noh merita bahwa Allah anteng ngukum dunia openg anum solai. Noh sake senaring percaya Allah dan bertobat. Tapi senaring awe erai ia bertobat. Malah ulun ngolok-ngolok da dan kulit da kuto. Ene alur terngogaya dan punsak saing. Danum beaw antek mpe lairo. Gambar turu, danum solai. Gambar keturu tentang danum solai. Seepu noh era yabat atau pereranak suasang alur, Allah ngunsi jawak ngaluriro. Dan osa dolak mulai 4, ilap betentali, poing prempeng jemen sebeng, osa lopa beau kira, danum solai lelap datai, saing-saing panjang, oreng lelap. Tai iro lah senarik ingat ulek noh iro benei. Dali ngerodo elan noh sake awat. Dan kakan sua alur. Tetapi epu beau ahan. Sinu nepu kenunsi Allah. Suman noh era yaban maha ye selamat. Gambar walo. Abraham, Sarah, bro Ishak. Abraham nanlay salah satu keturunan Noh. Abraham percaya Allah. Allah ngejanyi lah Abraham bro Sarah, antek ngenyi tia atau anak. Ola dari dua ento. Sepu dari dua tuha, bayu Allah ngenyi dari dua tia soong. Dan dari dua ene aran tia iro Ishak. Allah berjanji oli bahwa lalo Ishak iro anteng 4 erai juru selamat na ngapus dosa taka kengoreng ngeheg. Gambar sie, Musa bro perintah Allah. Musa nanlay salah satu keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya tinek Allah. Allah siu Musa mengket la pun saksaing. Tai iro Allah anteng ngenyi perintah la Musa. Gambar taka kita Musa doluy eke pun saksaing oit perintah Allah. Allah siu Musa pesempe perintah iro tinek kengoreng senaring. Allah kakan supaya kengoreng senaring sentenyang perintah uha. Gambar 10, yairo tentang 10 perintah Allah. Gambar ya ke-10 bahagian A, kelaman nyemah sepatuk atau ya lain eke Allah. Gambar bahagian B, siu supaya paling kurang sinai kali sua erai minggu beribadat atau nyembah la Allah. Gambar bahagian C, siu supaya tia-tia harus menghormati tinek tameng.
Gambar bahagian D, kelaman munu sesama senarik. Gambar bahagian E, kelaman bekeng kakaan atau kakaan saon ulun bali. Ye ba eke saon nyawa. Gambar bahagian F, kelaman dako dan kelaman teri barang ulun bali. Gambar 11. Korban karena dosa. Ongkar zaman Abraham bro Musa, aser ulun ene dosa, Allah siu ngeleleng domba atau behe. Tanah uha nyeser eke dosa. Tapi epu tempo neheng, beau eso masamiro. Tanah bertobat eke dosa. Sebab Allah epu siu Yesus untuk nak ngapus dosa kengoreng taka. Yesus epu mate tai kayu salib na korban dosa taka. Dan epu buat oli sua olo ye ketolu. Jadi aser piari ngerasa nan dosa. Akuilah la Yesus. Maka Yesus pasti ngampun dosa piari openg dayauha. Persayalah Yesus tempo helai supaya kau selamat. Bote eso nempo pitane keruel. Karena Yesus dinimpat na nyelamat ulun ye persaya lauha. Gambar 12. Malaikat bro Maryam. Telah Yesus empatlah dunia untuk pesempe janji Allah la Adam bro Hawa, kule antek ngutus juru selamat na ngapus dosa entah telayel. Nan erai bawe ye urel aranda Maryam. Male ngebaneng dan beau pernah bersoong. Suma japel bekesake atau bertunangan oit upo dena Yusuf. Waktu iro 4 malaikat la Maryam seniun Allah. Kule lada bahwa da antek untuk tia soong eke Roh Kudus. Dan ko harus ene aranuha dene Yesus. Sebab Yesus iro ia anteng nyelamat senaring eke dosa. Malaikat iro kule adalah Yusuf suatupi. Bahwa Maryam tunangan da anteng untuk tia soong eke Roh Kudus. Ko harus terima da dan memelihara tia iro bue-bue. Jadi da Yusuf beau erayoku oit Maryam nak empe Yesus jaba. Tapi da pelihara Maryam dengan bue. Yanlah Allah Yesus sulit sang dunia selamat ulun. Lele daya ye tai salib ye mati sebab dosa persaya bene Absenalamat sensene persaya gaya kene pese ula you. Janganlah telah Yesus sulit sang dunia selamat ulun. Lele daya ye tai salib ye mati sebab dosa persaya bene absenelamat sensene persaya jaja kene empese ula you. Gambar
13 pengejaba Tuhan Yesus. Kira-kira bulan Maryam melolos atau ngejaba tia soong. Dan tai iro takaneau gambar bahagian B, malaikat eke surga 4 la kaban gembala dan kulik ladali bahwa pada malam mahang Yesus juru selamat ia kena janji Allah iro pujaba. Dinga iro dali gembala terus malan, elo Yesus na nyembah oha. Gambar 14. Yesus nget senaring biasa. Yesus mulai solai kea tia biasa. Tai gambar bahagian A taka kita uha umur 12 tahun ngesah Allah lah pemimpin-pemimpin agama. Yesus tahu kengoreng se esa sebab uha iro Allah. Gambar bahagian B, Yesus umur 30 tahun uha ngajar ulun deo. Nan lay ulun ye persaya la Yesus dan nan lay ulun ye beau. Tapi Allah kakan supaya taka taat la Yesus. Gambar 15. Awing Yesus ye maka senengah. Yesus paling kuasa, lebih kuasa eke beli setan, dan kuasa dunia. Gambar bahagian A taka kita Yesus pelehe ulun posa. Gambar bahagian B Yesus pebolum ulun mate. Gambar bahagian C Yesus kawamalan kunan danum. Tuhan Yesus nan lay maha kuasa. Gambar jawan belas. Yesus penen susah. Sebujurnya, Yesus selalu ena awing yebue. Yesus beau berdosa. Yesus ngajar tentang Allah. Dan nuntut supaya kengoreng senaring persaya la Allah. Yesus kulek bahwa kengoreng taka senaring berdosa. Tapi senaring beau ngaku uha berdosa. Ulun sukar lah Yesus. Nakap Yesus. Mupuk Yesus. Mupus Yesus. Ngajak Yesus. Tapi Yesus beau ngelawat. On sebab Yesus beau ngelawat. Karena Yesus memang penen susah untuk nanggung hukuman dosa taka senarik. Gambar 17 Yesus senalip. Tai gambar he taka kita Yesus beau ngau suma penen susah. Tetapi empe sampai penaku taikunan kayu palang. Yeiro dule senalip. Yesus mate karena nanggung dosa taka. Nanggung dosa piari dan dosa ap. Aser taka mengaku dosa. Tuhan Yesus ngampun dosa taka. Me piari mengaku dosa piari. Me piari merasa terima kasih lah Tuhan Yesus. Ye pun nanggung dosa piari. Gambar 12. Yesus suli eke mate dan buat. Taka tahu Yesus epu mate taikunan kayu salib. Dan epu delubak sua lubak luang batu. Dan penentakin oit batu solai. Tolu olo lepasiro Maryam bero kaban-kaban ye bali engko la lubak. Dali neau sua lubak awe antut Yesus. Wah, dali susah asak. Tetapi tairo Yesus nan terus nan malaikat ye boala dali dan kulek bahwa Yesus epu bolum dan buat. Empenehang Yesus bolum. Asar taka semayang lauha uha dinga semayang taka dan uha selalu membantu bolum taka. Gambar 11 tentang Thomas. Seepu Yesus bolum dan buat deo senaring ye kita uha. Suma Thomas ye beau persaya.
Uha kule, aserap male kita ewah paku tay kaminda, dan ap nonyuk temurun ap tay so ye bekorau da, ap beau persaya. Tapi beau ola ekeiro Yesus empat la Thomas, nunru bekas paku tay kamida, dan siu Thomas nonyuk temurun da, laso ye tay korau da. Lalu Thomas sake ampun dan persaya. Tuhan Yesus kulik tinek taka. Uha Arab supaya taka persaya lah uha. Belen taka male kita uha. Gambar 20 tentang pengengket Yesus la surga. Seepu Yesus buat eke mate, olo ke 40 uha oit murid-murid uha la erai pun saksaik. Tairo uha boah dan kulit tinek murid-murid uha. Sekarang ap ule la surga. Kamerita la kengoreng senarik. Bahwa ap epu senalip. Untuk nanggung hukuman atau dosa kengoreng ulun ye persaya la ap. Dan neng ka nono bero ap tai surga. Waktu abis uhaboa, Yesus mekengkat lamau dan terus la surga. Kalut Yesus mengket iro, terus nan malaikat, dan malaikat iro boa la dali. Sekarang ka epu kita, Yesus mengket la surga. Maka nget iro oli, uha anteng dului la dunia. Untuk ngengkat ulun ye persaya la uha. Na nono tai surga seolah-olah ye. O piari, memoyu lay ko persaya la Yesus, supaya neng sama-sama tenontong Yesus dan selamat. Gambar 20 erai tentang salib. Salib pekinget taka oit penyogat Yesus. Tuhan Yesus beau berdosa, tapi uha rela ngau untuk mate senalip. Nanggung dosa piari dan dosa ap. Seepu uha mate, uha bolum oli. Dan uha me ye persaya la Yesus anteng senelamat dan nono tai surga. Gambar 22 tentang dua alan. Tuhan Yesus kule nan dua alan. Alan solai dan alan kedi. Kengoreng taka ehe nono tai alan solai. Alan solai nuju neraka. Tapi alan kedi nuju la bolum ye seneng bero Allah ye iro surga. Moyukah piari persaya Yesus? Asar moyu kule lah la Yesus. Oh Tuhan Yesus, ap ngaku berdosa. Ap persaya Tuhan Yesus mate. Mate senalip untuk nanggung dosa ap. Tuhan, ampunilah ap. Esoklah bolum ap ye oneng. La ye kenakan Allah. Ap kakan nono bero Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Asar piari bujur-bujur kulit nget iro. Tinak Tuhan Yesus, uha eneng piari jadi
anak-anak Allah, dan Allah jadi umat piari. Gambar 20 tentang anak-anak Allah. Asar taka persaya Yesus mate untuk nanggung dosa taka, maka dosa taka dampun Tuhan. Tuhan Yesus ngesok bolum taka jadi buai. Ulun ye masem irolah ye dule ulun Kristen. Uha kawa kule atau noge Allah iro uma. Dan uha ada kule anak-anak Allah. Allah sogat tinak senaring. Beau meli suku bangsa me ngau. Asar persaya lauha mahan selamat. Allah kakan piari beroap persaya dan jadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus bro Nikodemus. Sua gambar taka kita, Yesus suban oit Nikodemus, guru agama. Yesus kule tinak Nikodemus, bahwa setiap ulun Yesua surga harus penebayu, asak, bero perasaan nuha. Dan ia kawa pebayu asang taka irolai Roh Kudus. Asar taka persaya Yesus, Roh Kudus pebayu asang taka. Nikodemus terus persaya Yesus dan mengaku kengoreng dosa-dosa da. Nikodemus selamat. Oh piari, enton kira-kira ia pikirko. Persayakah ko Yesus piari? Piari pasti selamat. Gambar 25, pengempat Roh Kudus. Ongkar Yesus esotai dunia, uha epu berjanji antak ngirim penolong tinak murid-murid, yairo Roh Kudus. Waktu dali murid-murid berkumpul tai semayang, nyengke-nyengke waktu iro Roh Kudus doloi tinak dali. Dali terus nyengke nan kuasa untuk eneng ia penerentah Tuhan Yesus. Roh Kudus anteng nono tiap ulun ia persaya Yesus. Roh Kudus awat menghibur tinak ulun ye susah asak. Roh Kudus ngenye pengertian tentang buan Allah. Roh Kudus matuk taka untuk ene awing ye pesenang asang Allah. Gambar 20 jawat
malan suama. Ulun ye beau persaya Yesus sama seperti ulun ye malan sua denep. Tempo-tempo jatuh, tempo-tempo tulung seketa, karena denep dan beau kita. Perlu gernih, senaring seperti he benantu, tenunru alan ye bujur. Ulun ye persaya lah Tuhan Yesus, sama seperti ulun ye malan suama. Rohol Kudus akan nunru alan ye bue, ye iro nete boan Allah, sua Alkitab. Gambar 20 turu, sentenyang boan Allah. Ulun Kristen harus bolum nyentenyang boan Allah, atau Alkitab. Alkitab kule, ulun Kristen bote bekengkakaan, bote dako, bote nipu ngakar, bote bulo sentoge, bote bekekilai bekekansa, bote nyemah sepatung sempolat atau beli setan, dan ye bali-bali. Gambar 28 tentang keluarga Kristen atau ulun Kristen. Ulun Kristen bolum harus nyentenyang boan Allah. Baneng sogat sau hormat la baneng. Tia-tia harus hormat la ulun tuha. Awing bekekawat, erai la erai. Bote tantang tunreng, bulo sentoge. Samer iro matuk mara anak buah tentang pelajaran Allah dan Tuhan Yesus. Lepas iro, deo semayang la Allah, maka bayulah bolum iro bue dan damai sejahtera. Gambar 20 sie ngebue musuh. Allah nyiu ulun Kristen supaya bekebue erai la erai. Nek empe musuh-musuh takapun kenebue. Gambar 20 sie bahagian A takaneau bahwa dali 2 iro mula-mula ye bekemusuh. Tetapi dari 2 iro bekemaaf dan bekebue. Gambar 20 sie bahagian B taka kita ulun ye ngebue ulun bali. Uha sebujur ye dat oitda atau keluarga da, tapi da ngebue uha. Jadi ulun Kristen harus bue terhadap kengoreng senarik atau belen uha musuh. Gambar 30, Tuhan Yesus ye berkuasa. Tai gambar he taka kita nan 2 senarik ye epu persaya la Tuhan Yesus. Dali 2 nutuk kengoreng jimat-jimat sepatung dan kengoreng ense esa ye dali 2 persaya onaniro. Tapi sekarang dali 2 persaya la Tuhan Allah. Ia paling kuasa. Lebih kuasa eke beli setan. Dan Allah ye ene langit tanah dan kengoreng ye. Gambar 30 erai, pekoyo belis atau setan. Tai gambar 30 erai ye taka kita nan erai senarik ye senua belis. Uha kawa pebekat rantai. Wae mate maka akut. Tapi Tuhan Yesus epu pekuyo belis ye nyua nyaruk uha. Dan da lehe. Belis iro sebujur ye takut lah Tuhan. Jadi taka bote nyembah lah belis. Asar piari genangu belis. Bote sake awat lah dukun. Atau lah saman belis. Bue piari sake awat lah Tuhan Allah. Allah kuasa openg aran Tuhan Yesus. Belis iro takut dan uyo. Gambar 32 tentang nyang Yesus.
Setan kakan supaya ulun Kristen memikir elo kekayaan dan uang terus. Setan kakan supaya taka kelot tinak Allah. Tapi ulun Kristen harus taat lah Allah. Dan bote terngosibuk parah sampai kelot Allah. Taka harus nyang Yesus. Karena uha epu berjanji anteng nyukup nse esa ia paling penerelu taka. Soba masa sua Matius pasal jawan ayat 30. Siu taka elong one kerajaan Allah bero kebujur yang maka nse esa lingan anteng senukup lako. Gambar 33 asar ulun Kristen berdosa eso. Tai gambar taka kita nan erai tiasong ye epu deo dosa. Uha ngegau uak eke taman uha. Oit la judi atau botor buyang. Main bawe niam. Ngeboros ye la odioneng. Nyentenyang akan nasak nda. Pengolak ye uang oreng. Kawan atau kabat nda ngilak da. Nah, bayu tairo da nyeser tereg. Da uli la taman da sake ampun. Taman da ngampun dan terima oli sebagai anak. Nah, entirolah tinak taka. Asar taka epu ene dosa. Oli, taka harus nyeser dan bertobat. Dan mengakui. Tuhan Yesus pasti ngampun taka. Gambar 34. Berotat atau bengkoyaan. Kengoreng senaring tahu berotat atau bengkoyaan. Tapi taka harus ingat. Berdoalah tinek Tuhan Yesus. Uha pasti pelehe rotat atau bengkoyaan taka. Bote gernih taka melian ngejerungan. Atau nyemur nyemeng. Sebab beau kuneng tai akan Tuhan. Tuhan Yesus lebih kuasa eke belian jerungan atau semur semang. Gambar 35 tentang mate. Asar ulun epu persaya Tuhan Yesus mate. Unuk uha delubak suatana. Tapi jus uha uli la surga. Karena dosa uha epu dapus enen Tuhan Yesus. Tapi asar ulun ye male persaya Tuhan Yesus mate. Unuk uha ya sama delubak. Dan jus uha dukup sua apui neraka. Sebab uha eso berdosa. O piari enton asar ko mate. Me epukah ko bersih eke dosa. Supaya sua surga. Asar male piari. Sikalah nehe ko persaya. Karena mate he beau tenoan olo yeg. Gambar 30 jawat tentang unuk Yesus. Setiap bagian eke unuk taka nan tugas ye masing-masing seperti boan taka na boa, mate na nete, kelinga na dinga. Asar erai antara ye menare, maka kengoreng unuk taka sema kanam darat ye. Allah kule, bahwa kengoreng ulun Kristen, nan lay erai unuk. Tuhan Yesus irolah utak ye. Setiap ulun Kristen, nan tugas ye masing-masing. Nan ye untuk ngajar firman Allah. Nan ye untuk menyanyi. Dan nan ye untuk bersaksi la ulun bali. Ulun Kristen harus bekesogat dan bantu bekebantu. Irolah ye dule erai unuk. Gambar 30 turu kumpur bersama-sama. Allah siu supaya paling putik sinai kali sua erai minggu taka Kristen berkumpul bersama-sama. Menyembah Tuhan, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Erai antara ye
ye epu persaya benei ngajar tentang Tuhan Yesus eke Alkitab. Dan taka Kristen harus ingat dan percaya tentang Yesus epu mate, buat oli atau suli eke mate, engket la surga, dan neng anteng 4 oli untuk nontong taka ulun ye persaya lauha. Gambar 38, Yesus 4 oli. Tuhan Yesus nehe nantai surga. Uha anteng 4 oli la dunia. Asa ruha 4 kengoreng ulun persaya anteng doit la surga. Tapi ia beau persaya nono ngau dan anteng terima hukuman sua apui ia beau tau mate seumur bolup. Dene neraka. O piari, me epukah ko sedia asar Yesus 4? Gambar 30 tentang mua. Eke bokang pengulau taka Arab supaya mahan buah atau asir ye asar dan pengulau taka iro awe buah, maka dan iro harus penotak dan tenun sua apoi. Tuhan Yesus kule ap bokang dan ka iro le dan ye. Jadi setiap ulun Kristen, Tuhan Yesus Arab supaya nan buah-buah yebue. Yeiro bekebue erai la erai. Gego ehau bekekawat erai la erai. Jujur dan beau ene dosa. Dan laku ulun ye persaya la Tuhan Yesus harus lebih bue eke pada laku male persaya Tuhan Yesus. Gambar 40 tentang merita la ulun Bali. Gambar ye ke 40 nan lay gambar ye pengolak. Tayo ap nan deo situk la piari dan nan penyiu tineko. Situk ap ye pertama la ko piari me ko persaya lay la Tuhan Yesus. Asar ko persaya ap Arab ko kule lakaban kulako supaya ulun persaya adel. Epukah Yesus ngapus dosako? Asarepu piari bote mangan kule la kaban kulako dan ulun Bali supaya dali persaya Yesus adel. Bersaksilah ko la ulun bahwa asang ko senang, beau takut nse esa, wok bongai, belis benateng, dan kokule bahwa Tuhan Yesus nyedia ongok tai surga, nanyen ko, dan nanyen ye persaya la Tuhan Yesus. Dan ko meritade la ulun bahwa nan ye dene neraka, na ongok ulun ye nulak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kakan ngelepas kengoreng senaring eke hukuman iro, asar persaya lauha. Moyukah piari bersaksi untuk Yesus? Nah, kara sahel suban taka, empe menseruku oli.